Hi guys! Welcome back to my vlog. So ano na kayo guys? September 19. September 19, ito na yung aming iba-vlog ko lang yung aking ito guys, yung aking puno. Lagi ko yung binablog guys sa tuwing dadan ako dito. Kasi nag-yellow na yung mga dahon kasi na magpo-fall na. Tingnan natin guys yung aming kapaligiran hanggang mag-snow. Ipa-vlog ko guys para makita nyo yung aming kapaligiran. Tingnan nyo guys yung aming puno dun guys. Oh, nag-yellow na din sila guys. Yellow na din sila doon guys. Oh. Yan, di ba? Kasi September siguro by katapusan sa September or October magiging yellow na talaga to, wala nang green. So nakikita nyo guys, may ano pa yan, may green pa. Pero almost nakikita nyo is nag-yellow na po siya. Yan ko lang yun. Diba? Hey guys, yun lang po. Update lang. Bye-bye. See you. Mwah.